नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये वीडियो मध्यम आपणकर पार्टनर मनर भावना से आपण प्रति कौन भावुंट चिंताधारा आपण प्रति कौन आउ से आशा कौन आपण ठारू कहीं से आपण सहित एमती भाव में व्यवहार करुँच सते जमी आपन को लगुच कौन एक विपद आप पड़ी कथार किसी कनक्लूजन पाऊना कौन समाज पॉइंट पहुँची पारना जोटी जो कि आपड़ बहुत प्रोब्लेम फेस करुँच। देखो जदिओ आपणकर कि आपणकर पार्टनर मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, धनु राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि, मीन राशि होता है। बहुत गुड़े कथा आपको मैच करें मे भी न करें ठीक अच्छे जहाँ भी होना कहीं आप आरंभ शेष पर्यटन भिडियो को देखापी कहीं भूलें ना। आउ जहाँ भी आपणकर जहाँ भी आपंकर प्रश्न अच्छी मत मोर कंटाक्ट नंबर देती डिस्क्रिप्शन बॉक्स चली स्क्रीन रे अच्छी मत कंटाक्ट करें मत पचारि पारे। देखो जस्ट कहबी जदि आपणकर जहाँ अच्छी विश अच्छी आउ आपणकर पार्टनर को लेकिन आप पार्टनर को लेकिन आप जहाँ चिंता कर भावुं निश्चित भाव में भल भावती कि खराब भावती जहाँ भी होना कहीं आपन पार्टनर आपण प्रति तांकर फीलिंग्स आपण प्रति जमी आपणकर प्रति सेमती ये किछि दिन हम कि मन रे जहाँ जहाँ सब चली से आपन जहाँ कहते आपन से कथा को एग्री हो पारना जोटा कि आपण भितर मनमनाथर मतमतार हो चली जोटा कि डिसाइड कर पारना कौन हो पार कौन न हो पार आउ सब कौन कर समयटा तो समस्त ठीक न थाए आपड़ जो विश्वास करुँच प्रति से विश्वास ना कि गोटे ठीक ठाक हो पारे गोटे विश्वास आपण भर आसी पारनी जिते आप गोटे निबिड़ सहकार भल पाई बसी आउ जहाँ भी कहले आपड़ कौन कर मैनेज करुँच सहूँच प्रत्येक जिन को आप केयर कर प्रत्येक जिन को आप बुझुंट से एत कथा करा सत्वे भी ना मन में बहुत आप प्रति गोटे डाउट सृष्टि होची गोटे प्रोब्लेम क्रिएट करुँच आपड़ से प्रोब्लेम टाक सल्व कर चलती सी भी जो प्रोब्लेम टा कहते से कहीं ठीक हो पारनी बोली आप भावुंट आउ किसी समय भितर आप चिंता करुँच कि गोटे माने गोटे फाइनाल पॉइंट रे पहुँचापी आउ प्रत्येक जिन आप जो रिलेशनशिपटा पूरा स्ट्रंग करने से करने को दौना आ देखला बेलू सी कौन कर बार बार गोटे गोटे सब संपूर्ण भाव में गोटे माने कौन जोटे आप दूरे जावाई ब्रेकअप करदेवाई सेमती कथा कहते सेमती व्यवहार करुँच जोटा से व्यवहार टाक आप ठीक ठाक लगुनि भारी खराब लगुच कौन कर जहाँ चिंताधारा हो प्रत्येक जिन प्रत्येक जिन आप बुझापी ट्राए करुँच बट सी कि बुझा परिस्थिति नहांती जहाँ होना कहीं आउ सब ना गोटे जो आप सहित गोटे इमोशनल आटाचमेंट हो जाती गोटे भल पाई बसी छाड़ापी आपंकर मन ही ना आउ सब ट्राए कर जिनटा को पूरा स्मूथली नहीं जावाई जोटा कि आप भितर कि माने कन्फ्लिक्ट नापी आपण भितर गोटे कन्फ्लिक्ट नापी आ जोटा कि धीरे धीरे आप कौन कर गोटे ट्राए करुँच पूरा माने स्मूथली आ गोटे से मैनेज करने किंतु सी से चाहूना गोटे ब्रेकअप करदेवाई चाहूँगी जिते ब्रेकअप करने चाहूँ से समय आप जिते बुझेले सी बुझी पारना सी चाहूँ संपर्क आप दूरे देवाई काटिदेवाई आउ सब माने निजक सी देखुं निजे के सुविधा रोच निजे के सेफ जोन अनुजाई कथा कहते सी निजक माने बचाई सब कथा कहते धीरे धीरे कौन होना अन्य कहाड़ को सब माने मीन दैट निजक जिते आपड़ जिते साक्रिफाइस कले भी से जिनटा को सी बुझी पारना सी धीरे धीरे आपण संपर्क काटिकी आउ कौन कर थर्ड पार्टी आड़ को गोटे आकृष्ट होती थर्ड पार्टी सहित गोटे रिलेशनशिप रखापी गोटे सब मैंने कौन कर आग्रह इंटरेस्ट आप धीरे धीरे भूली जावाई ट्राए करुँच आउ सब ना आप सहित सी गोटे ड्रामा कला भाया कथा कहते गोटे अभिनय करुँच सते जमी प्रत्येक कथाटा को आप बुझुं सत ना सी आप बुझुना लक्ष्य गला आपण संपर्क काटिकी थर्ड पार्टी सहित जाकि जोगाजोग मैंने थर्ड पार्टी सहित जाकि रहा आपण प्रति जो विश्वास अच्छी विश्वास संपूर्ण भाव में कौन करुँच ना कौन कर माने
ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସେତିକିଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁକିଛି କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ, ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତିକିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ଆଉ କାହା ସହିତ ମେସେଜ୍ କରିବା, ଆଉ କାହା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସିଏ ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭାରି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ ସମୟଟି ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ସେତିକି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ପଜେସିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି, କାହିଁ ସିଏ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଆପଣ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହେବା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରଆଡ଼େ ସତର୍କତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କୋଟି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲେ ବି ଆଉ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଯାଇ ଆଉ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିବା, ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ କଥାଟାକୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କିମ୍ବା ଆକାର କଥା ଯୁକ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପେ ଦୂରେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।